أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله إن من أعظم نعم الله التي أنعم الله بها على عباده نعمة الأولاد فصلاح عمل صالح للأبوين يستمر حتى بعد موتهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. عباد الله، لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بوقاية الأولاد وإبعادهم عن كل طريق يوصلهم إلى نار جهنم، فقال عز من قائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى بعدما أخبرنا أن أموالنا وأولادنا فتنة لنا، فقال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم حذرنا الله سبحانه وتعالى من بعد أزواجنا ومن بعد أولادنا، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. والله سبحانه وتعالى تيغنا أكيد الله سبحانه وتعالى ينتيغن لكل نبي والله جاغنا خفر بيسموننا أرجو وخفرنا. والله سبحانه وتعالى جاغنا ألا نوكلنا وتنغمر الله سبحانه وتعالى نمبو يمكنون تورا نمعود قلبهم تورا ألا كان تورا كتكوها إذا رشيد nanti berkabarnya dengan Sunda maka nanti Allah nanti Muhammad Allah komen anak ifari tenang ya Allah komo orang kan Allah subhanahu wa ta'ala orang tu nanti demu benu waktu di hari orang benu waktu di nebanya di Allah dan orang ada mabore orang berdemu nanti di nema mabore ni Allah subhanahu wa ta'ala kenya harman ninga ilan ngeli lebu kuwana sio iganaji ku hoslama uti kundemo igana Allah hakundu igana sarana pakendu igana sumpun pakendu kulle mu berangi to kampalle kenni golli sirnya dan ngani golli sirnya harakar hande ken golli sirnya paradi bakiya lemmen si wayen jate golli sirnya ngi haram kar hande abara de ngasaya na kata kucing na lemme ke to opene na maka golli sirnya chana donc haraka nate ki hadise bane islami na ko ni na ale chiti alle mun gasiro mo be igala dum mo be nakina na mo haram kar ala ba de ngasaya Abu Bakar radhiyallahu anhu nanti Fare sallallahu alaihi wasallam Fare gabi nanti haramare ngala fati awal disire to wasiki wale sire wo ta sana ngani asusikia maganda kia gara kebe da bali breno ara kebe da bali breno wandi aru ne henne na Allah khafati halenge ne polisi rasul ta sana ngani maganda hiusi Hinu siki, kome begani na warinchi ki kumpi hinu siki angara kata ni siki suda wali walanga kata pale na wali kumpi
ambiran ta wonno woni haram kara halle ko tabe angana kabran woni abara de asana ko mena bawani ala cikin kum be sika ho hana di kanga fare di sadaka be angara to ampalle sadaka be ga mo yambotte nyaare kamma ada dumene haramare mungi duna hanada har dabar mungi duna hanada na kentara to mo yambotte nyaare kamma kama kon haragana kamisi dana an fatiha da abara de asana an fatiha de abara de asana idan kin sadaqatu jariya al misale ni kan khay seraga ngara kharan lasini Allah la kharan la haram fatiha le salamu ya le mo ya kharan na wani har Allah ni kana kamisi na fatiha da abara de asana anda kusi amara misire sini Allah kana ni kemo wala nyani na misire ke to ya kote nyare kama alle mu ga misire kera ga misilami nunga alle mu ga kharla kera ga silami nunga borra ke kama sere ga kala wa misire mo ko awa kharla to ko le mu ga ni wata ka ga misire ya ni khala kelite mala mai na to ya kote nyare kama silami nunga sabe na woni di na hala ila haj misire ga kamisi na fatiha le abara de saya sere bangara ke deso islami non nangani haramara mon nangani har da banu nyani har bujura daga nangana ke deso da banu daga ni mirai homo mo daga ni mirai ile na bara ke asana nangani am fatiha de na dere ke to mo na kotte na re kam soro ngi na hada hada na kamisi na bara ke asana sere ro adanna no wani mani sawra ajinya ke mo le na ni ala ro na kana ke so angara de bata ingira no be jin konto ngano soronga wi sikiro jin tabare angara de bata kundi ingira no dingani ana mare mu ngadi da ko ke de jimini ilan den be na dawo no ke de jimini kengere na tento bene ana forajo ala de be na bado na tento mo ya moti na ita wapara de asana game ba de rawa kira ba ikara ba asega kabera na wada wa de hadu anya dola mane idan ami sare kana di kan hai sere ga haran na ite na de ite angara ha ite na de ne ite ne orang yang kote na kama sere suga al oyomi de siki do na ha ite kai anya ite ne ngau anya dare ngau anya ite ne sahu ngau yogi to na ki do na ha ite anya har mari mai wala na to da bayo hatta yenu lakini je to ko yang kote na kama fatiha de ite ke ga sino tabe na para de sana sirsu ada ke tini hati chota sirsu ite ke me uti na ga ni hati chota sirsu ta ko ite ke sirahu ani do na yani apa de na sana na na fatiha ya na misale na me kan ta besi na hakari ta tala wanda suwa ga da bari na fatiha le wanda ke hinda mu ya kote na ka islami no ni na harata salawatu jariya ne ko be ni na ani ci kudi be no ci komeni na ana chiji kuni memari ka ora terande ke heta yara ka ya ko en kani ni ane kiti drone baka ko anu ya ma anga lu ni ko ali anda mari dabari anda mari to ila no hata ila kenna ho kana ahlan ni qala sallallahu alaihi wasallam to au be anga to am pande sorongi na hadi ken to au ya haram fatiha le na haram mo tawaidu na haram ken to au ya para na sana sahih bukhari hadi no ada barisi no mani ujine no hosine salamu ngi na hadi apa na sana silang hak ene ya kita yang arasine ni atau ko tabane no le de ba no sa tuta ka ta ni apa na sana sahih muslim aku riyad sahih hakim ulul maram hakim ijan kitab yang gabenya ni ijan ida banda mo ga ida bari nan dukta ijan intau na kote ya ran kama uji de sine ka o man sine kitab kusama ini khana apa na sana yalla ma karanga ran kitab ida ban Allah wa kitab mo na ko borom na kina khana Allah wa kitab mo ko borom na ran sine kitab me ga na fatina ni kitab to Islam ko idu na ala karana
igalla dina fahamu tinin kitabe sawuma igalla tuna ta para dia sekalian dalam haram fatihah agara sede ma na to umuru akamanya tuwale anke mfati idan na to akakin to akakin samini awasro karamuni awasro waju awakutu no karna asabe kisrona anke mbega ya sababu ya nabi ma ari khaya katta timali anna tuna di haram fatihah lakini wakabude sudah Islam Allah pada kesehatan. Selain ilmu mana bilanunga, ikhwan yang kontot cimbe nasa punya koinga. Aslinya selalu nanda rumah selalu ini. Kuberu orang pun kahde mude mani para unti mani habitat. Mana sahaja dengan lep meniti, ngira lep meniti muka meniti. Aslinya mana? Karena boleh kita mereka berada di kita, angkawan berada di kita. Mohon untuk kuri melukir. Ikan asik kandi, Farah Sallallahu Alaihi Wasallam di serba anggaran lembe doang kade, lencir, ukuran lencir lah, lembe berada di dalam lem. Agaknya hal kasar nama, ahal terjina nama, kena lencir lagi begini. Lencir di kor, lembe tu beda Allah berkati nama ahal begini nama. Awas nama undu. Awas sarana apa itu hidup kama. Awas dua sarana dan sarana fatihah. Lembaga yang hal boleh berikan kama ada ini. Lembaga yang hal miliar dalam ada ini. Ini. Saya bangga kita lihat itu apa? Yang lembaga yang siapa yang menyampaikan. Agar kami sini menyampaikan. Agar kami sini menyampaikan. Lembaga yang kondisi sudah warni. Apa yang saya dengan lembaga yang sahabat yang korban dina kuai. Agak bau berbeda dengan agak masalah. Agak mana anak ilmu hak. Dan kubur siki selama yang kau ni nak alih siki kuri. Anggar waktu ibu bapa ni berada di orang tak ada. Kalau yang miskin yang asal kawan orang yang kikiro, apa juga boleh disebut upah ni yang katakan kawan orang. Afrika ni kafir dan nafasi bukan nafisun. Kalau mana biasa orang beli orang mana sama macam dalam kubur di bawah. Yang kena ada mari muslim. Orang tu nanti, lemu kubur makan, lemu kuni atau dunting maupun yang Allah dikirim, saya hanya Allah dikirim. Allah rotir ini kubur ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyamar Quran orang orang lemu kutangga, orang isi, bahkan kilengan besi kilen suanya nasabnya. Agar lempen kiara kahana baik bengen. Kele Allah kudainga, aru jinunya nenga. Allah Subhanahu Wa Taala tona demu kabar. Ini bayangan anda. Apa lempen jawabnya? Kau syariat kagem, kau jiran kagem, kau aru halaman mau untara, aru damben tara, aru halaman mau untara. Aina lempen awak yang dapat anda awak kurang pokok. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kahana ini. Ati orang lain belum kino, orang aru tangga. Bahkan jangan main benga. Ada nyala nanti orang belum kino tak akan main benga. Hewan itu kerja ada apa pun cuma, ada apa korong tanda bahkan jangan main benga. Ia boleh bohan di bawah air pun ada. Anda pun tanda, anda isi bahkan kita sudah jadi sebagai. Ia orang anda pun tanya ramai, ia orang juru punya ramai. Akhirnya jangan main benga. Anda jangan boros. Anda demu tanda. Kenge wajibnya sarana sukama, kenge wajibnya marana sukama. Serba kama kenda bari, anda pun ditipin dengan kana jama bola. Allah nanti ini, sikan lagi. Ilan Allah Subhanahu Wa Taala turun tangga pakai kenge orang orang tangga pakai kenge. Awalnya orang orang ini berkata. Ati India ni mereka orang ni kuberu apa ni mereka orang ni kena jalan tangga dalam. Mereka memang kotornya. Iting kami isem bentonya. Mereka bari jangan nama wani. Nauka kungkinga, na lawa kungi bari na ilan siya mereka punya. Kendi ko itu yang pandai dengan semai. Kau nak dia pakai bala lagi. Kau nak dia gawe bala lagi. Umare jangan jangan nawe bentonya. Ya jangan nawe bentonya ini yang tak kena. Allah Subhanahu Wa Taala umare dengan semai bentonya. Allah lagi nawa na ciaboh na dan tangan yang akan membuka. Kamar kita ini berdengar tangan orang proses.
ibege suami ko na haramare mu argidu haramare mu ngando ni ibege no wana ka kumelicha argidu kunyando ni ibege no wana ka kumelicha na muslimi na kwa ni kala ni cross baba kingibe na jidima ke beke aya ke yang kagidu ngare mu kita wanji arani gire to kaynya ni gidu ngare aya mungu yang kembele ngakile mchuku ya na jikunda kali na hana wa ibenge magidu makawa gidu kawa sawa kita aya ke yang ila lo hada ali ya benda orang take kita dapat ni bangkama ila Allah subhanahu wa ta'ala ko proses ni ko tangga ko cross Allah subhanahu wa ta'ala ayat tanawani nanti oya warun dori mu ado na bu jarabe nya ala kino anna we allemu jarabe nya ala kan jarabe na pai lemu ku khamelu Allah khallenga na meni ya la kan lemu ku ni yo to ala ale ko wala jarabe nya ala kan pai ana pai ya kelli ngale men na ngale ana gabai kada ke me Allah anu e ko ale gelam na ni le men ale ne la bala ku ne ko ale me ke bate jangan tu nanti Allah subhanahu wa ta'ala makan Allah jangan bingung kalau ada mereka kabar force nak dia punya anak mereka anak ada di mana kali anak ada bawa nasi ya dan mau bicara biar Allah bahai dia nak boleh bicara biar Allah bahai dia nak boleh kami nak jauh biar Allah mungkin orang bicara biar Allah bahai yang pada Allah itu berada dalam ini na koy nanti oya awi wonma alore muy wonma kunno khonni Allah be ga khane Allah ke be garanta na le mo ko be kira ni taka ake Allah na ko na dalle muy wono le muy wonle moni aro ya awi wonna ko do kuna ko le me subhanallah Allah mutay ne ya subhanallah Allah mutay ne ke na ko ya suka ya nasama le suka ya nasama kama la kile 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 kan kile kan na lele ya na ka kile me na ko ne ke ya ga na ko ne ala dinga na na alhamdu ke mo wali ala dinga na ma ha ke mo na la ni raja Allah sayyid al-dinga salam alayhi son de Dieu soit que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après cela mes frères musulmans. Parmi les plus grands bonheurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah a accordé pour ses serviteurs, bonheur des enfants. Si Dieu t'a donné un enfant, Allah t'a donné un grand bonheur. Si tu ne connais pas la valeur des enfants, il faut demander celui qui n'a pas. Celui qui n'a jamais eu un enfant, celui qui connaît la valeur des enfants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les plus grands bonheurs, c'est le bonheur des enfants. Si l'enfant est bien éduqué, éducation islamique, cet enfant considéré à l'islam comme un bonheur, un bon travail, un bon acte, tu as laissé derrière toi-même après ta mort, la récompense va être pour toi. Même après la mort, Allah subhanahu wa ta'ala va écrire la récompense pour toi. Si l'enfant est bien éduqué islamiquement, l'enfant qui connaît trop de Dieu, l'enfant qui connaît trop des parents, l'enfant qui respecte l'islam. Si tu as laissé l'enfant comme ça derrière toi, c'est une récompense qui continue à écrire pour toi même après la mort. Selon les hadiths d'Abi Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'homme est décédé, toutes ses actions seront arrêtées. Rien qu'on a écrit pour lui comme les biens, comme la récompense après la mort. À part les 3 actes. Si l'homme a laissé 3 actes derrière lui, la récompense va continuer à écrire pour lui en tant que cet acte existe sur la terre. Même cet acte a fait 100 ans après ta mort, la récompense va continuer à écrire. À part de ces 3-là, si tu es décédé, toutes tes actions seront arrêtées. On ne fait rien pour toi. Voici les premiers. Le prophète
sallam a dit, celui qui a laissé un sacrifice continuel, un sacrifice qui continue même après ta mort. Les humains vont se bénéficier de ces sacrifices-là. Les animaux, ils vont se bénéficier de ces sacrifices-là. La récompense doit continuer à écrire après la mort, même si ça existe sur la terre à 100 ans, 50 ans après ta mort. Exemple, celui qui a construit une mosquée. Si la mosquée reste toujours dans la main des musulmans, les enfants n'ont pas venu ramasser ça chez les musulmans pour vendre, parce qu'on a vu ça aussi. Le papa va construire la mosquée. Après la mort du papa, les enfants vont s'imposer. Et ce n'est plus mosquée. Ils vont vendre. Si la terre existe toujours sur la terre, dans la main des musulmans, ça reste toujours une mosquée, les musulmans vont se bénéficier. Si cette mosquée existe sur la terre, là, 100 ans après ta mort, la récompense va continuer à être prise. Tu as construit une école islamique. École qui est devenue, comment les humains vont se bénéficier. Même un hôpital, les humains vont aller se soigner. Cet hôpital ou cette école-là, tant que ça reste dans la main des musulmans, les enfants des musulmans vont venir apprendre leur religion. Après la mort, la récompense va continuer à écrire. Celui qui a creusé un puits, là où il y a un problème de l'eau, comme au village, les gens souffrent de l'eau, il n'y a pas de l'eau. Celui qui va aller creuser un puits, ce puits-là, ça reste, les humains vont se bénéficier. Même les animaux, ils vont utiliser ces lots-là. La récompense va continuer à écrire pour toi après la mort, en tant que le puits existe après ta mort. La récompense va continuer. Même si tu as planté un arbre, tu as planté un arbre, l'arbre reste après ta mort, 10 ans, 20 ans, 5 ans. Tous les animaux, ou tous les humains qui vont venir prendre la feuille de cet arbre-là pour s'intéresser, ou bien le somme de l'ombre de cet arbre-là, ils vont venir s'installer sous cet arbre-là, contre sous le soleil, ou ils vont dire qu'on va manger le fruit de cet arbre-là, la récompense va continuer à écrire pour toi, après la mort. Donc si on va faire les concurrences, on doit faire les concurrences dans les actes pareils. Ce qui va rester après ta mort, la récompense va continuer à écrire. On doit faire les concurrences. Ce n'est pas tu as construit 10 maisons, 5 maisons. Après ta mort, ils vont venir ramasser. Ils vont venir partager. Toi-même, tu vas sortir bien vite. C'est pas ça. Deuxième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a laissé une science religieuse. Les musulmans, ils vont se bénéficier de ces sciences-là, à propos de ces sciences-là. Par exemple, tu as fait un livre, comme Bukhari, Sahih Bukhari, tout le monde connaît Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, le titulaire de ce livre-là, il est depuis là, depuis plus de 1000 ans. Mais son livre est toujours là. Combien de musulmans lisent ce livre-là par heure? Ça, là, c'est ce qu'il connaît. La récompense va être pour lui. Soyez muslim, même chose. Regardez sur les livres, Boulogne Maram, et ainsi de suite. Si tu ne peux pas faire un livre, tu peux acheter un livre donné à un connaisseur, à un enfant. Déposer dans la mosquée. Les musulmans vont se bénéficier. Même si ce livre existe sur la main de la personne, ou dans la mosquée après ta mort, 10 ans, 5 ans, la récompense va continuer à écrire. Tu peux le faire. Et ainsi de suite. Troisième prophète a dit celui qui a laissé un enfant béni. On dit l'enfant béni en islam, ce n'est pas un enfant milliardaire ou millionnaire qui ne connaît pas l'islam, il s'en fout de la religion, il s'en fout de Dieu, il s'en fout des parents, ce n'est pas l'enfant pareil. Si on est l'enfant béni en islam, l'enfant qui connaît le droit de Dieu, l'enfant qui connaît le droit des humains,
l'enfant qui connaît le droit des parents, l'enfant qui applique la religion islamique, même si l'enfant est pauvre, il n'a rien, c'est un enfant venu pour toi. Après ta mort, l'enfant est sur la terre, il invoque Dieu pour toi, il adore Dieu, la récompense va être pour toi. Dieu va écrire la récompense pour toi. Si l'enfant est même un milliardaire ou un millionnaire, mais il connaît Dieu, il connaît un droit de Dieu, droit des parents, droit des humains, il applique l'islam, la récompense va continuer à écrire. Et voilà, si on va faire une concurrence, on doit faire une concurrence de les actes pareils. Frères musulmans, après Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, les enfants qui sont dans nos mains, on n'a pas les protéger contre l'enfer. On n'a pas protégé nos enfants contre l'enfer. L'enfer, il y aura des gens qui sont forts, qui sont solides, qui ne vont jamais désobéir l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce fait-là sera allumé par les humains et les pierres et cailloux. Le bois de cette fée-là, l'enfer de Jahannam-là, c'est les humains avec les cailloux. Les connaisseurs disent, avant cette verset vient, les cailloux étaient mous. Mais lorsque cette verset est descendue sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand les cailloux ont entendu que l'enfer sera allumé par eux, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils ont 27 ans. Comme nous voyons aujourd'hui. Et nous, est-ce qu'on a souci de ces faits-là? Allah subhanahu wa ta'ala dit, on n'a pas protégé nos enfants contre l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé dans les Saint-Coran que nos enfants et nos argent, ils sont des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah va nous éprouver, nous voir. Celui-là ton enfant aime, ta femme aime, mais sans contrarier la religion, tu vas accepter de suivre ton enfant dans les désobéissances d'Allah. C'est une épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala te regarde. C'est une épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te éprouver. Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset coranique que parmi nos femmes et nos enfants, certains, ils sont notre ennemi. Certains de tes enfants, certains de tes femmes, ils sont tes ennemis. Même si on n'arrive pas à comprendre. Chaque femme qui va t'amener dans les désobéissances d'Allah, chaque enfant qui va t'amener dans les désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ton ennemi. Tu as compris comme ça, c'est comme ça. Tu n'as pas compris comme ça, c'est comme ça. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، الأولاد أمانة بأيدينا ونحن مسؤولون عنهم يوم القيامة أمام الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راعي في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. إخوة الإسلام والإيمان، الإهمال في تربية الأولاد، إهمال تربية الأولاد وتركهم بدون تعليم ولا تربية يؤدي
إلى سوء العاقبة ويؤدي إلى مثير مؤلم. فقد أخرج البخاري ومسلم عن حسن رضي الله عنه أن عبيد الله بن زياد زار معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو علمت أن لي حياة ما حدثتك به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش برعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فكم من والد سبب الشقاوة لأولاده في الدنيا والآخرة بتركهم وعدم تربيتهم وعدم رعايتهم عن شهواتهم، فيزعم أنه يحبهم مع أنه يبغضهم، ويزعم أنه يكرمهم مع أنه يهينهم، ويزعم أنه يرحمهم مع أنه يظلمهم. والله سبحانه وتعالى Allah jika nempan le Allah bohong ona tunan tidemu benu wa ma khari hanya Allah dikino lemu lo ya khari hanya Allah ka dikino ni ko kitendi kaya wakota Allah lo tendi lemu ko ya ko ya sikanta Allah lo tendi idan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu Ati Farai sallallahu alaihi wasallam farin jabi ada barang mesukari silam mesukari nagara kiama kota mana kana tinda kana amma ni wonu mana kana tinda ati imban yana kasbebe ka kana dai nagara kiama kota lawan tinda kana andi marakamo ama ya kana kita mesuk anya jama mbeyo anya de kumeyo anya ka kumeyo anya misira almameyo anya farla kana ngeyo jamani karambe anya ni kana ngeyo kiyama kwa Allah watu atawai kontiri mwini ikorena anda korema kamo kiyama kwa Allah watu anda korema chile Allah mutenda Isa bona kana Allah mutenda mandi kawa kiyama kwa Allah watu atia areta akila kani kile kompeni Allah wa areta tini akile kompeni akile kama rakamo Allah mati ati boni nyana anga mani watu amba dona bwe agama anasara na bwe kila la boni dali Allah wa tini na bwe anda na bwe kamo anda jambaba mana ngurukula wale adani hapo ni bane na milio anga na wutu patron na kwenda gamanya marcha gamanya wao kinala kiama kwa tana na tini ati goli ya swali anga goli ni patron na kiama kwa tana wa tini anna bali ile ndio na fareti seresu gari na na kiama kwa tana wa besu no seresu anda baka tani semo anga ya mo na besu anga duyi kai ko ile besu ali anga mo onto Subhani annahu Allah rabbuna kasirun subhanahu wa ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa sallallahu alaihi wasallam fa inna subhanahu hadis al-mawadi nanti komen subhani Allah rakariya honya kinanke lamu ya ko dabe kallenga ni dana nanke da kulle mutama anda kuya waru jama ani jama kamu amala ane boya sering ale bolle da bani anke ma na si bolle mani angura ma ko na kana ko ta ga kama ga ba sere na tijaba da ke bolle na bolle sere ni kya le ma ya tinte anke ga kara anke ma ba ma ko na aka ma na ko ati na jama angura ma ko
Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam kena ko hadis ati sere su ala la kanya na kina ya awu no lem ko da be kalle ngara na nan tinna kam man de nyam ko ite kan bi ma nan ko ke wala ku te na kam amni ka baba kallan ku te ki annan ko ne ngara juru bunya ni ya kam amni ka baba kan ke juru bunya ni ambe de jamba ani jamba kema kota lemu maratu nanti jako wa ka hoki golledi golli srehati jako o ma ka hoki golledi golli srehati yanke kota na natu nanti jamba fare di sebe kalle ngara ka ara kama an kara jamba ta hunga kama ko re nan ajana ajana harama ajana haramun de ya kama na tangawra Allah wa rasulullah ila nona tunanji Ibn Qayyim radhiyallahu anhu rahimahullah ati Allah hadaman dengali lembe ngali atau lembono tenga nanya atau lem atau kebi laporan nanya hakemi atas wabung kebesaran ini asal wabung saran ini ati saran lo ngakawan lembe kabakebe na kabo biyo kidumuma Shetani kile ya tebe la kenga dinyo kato lemme na loki na mali ibara lemme ka bara baba tena akema ma iye ke hinde lemme ka na yamba ya ko anje ma ma ya lemme ke da na yamba ya ko anje ma ma ya lemme ke ka na yamba ya ko ni ati anga lemme ko abe ko ni sawa ko kai atari ke hawo ate hawo ni Allah muraha ke mun sawa no korong kaya ni mana ni mana wajah Allah sahaja ini sahaja bénédiction de Dieu soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam après cela mes frères et sœurs la religion islamique c'est une religion qui a tout dit il a tout parlé il y a le prophète sallallahu alaihi wasallam. Il nous a dit chacun de nous est berger. Et chaque berger sera interrogé ses troupeaux. Chacun de nous. Dieu va te demander ta famille. Comment tu les as éduqués? Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon les hadiths d'Abdullah ibn Omar, que chacun de vous est berger et chaque berger sera interrogé à ses troupeaux. En fait, il a dit, un chef intelligent, c'est un berger. Dieu va le demander. Tu es chef de famille, tu es chef de village, tu es chef de la mosquée, tu es chef de société, tu es chef d'une école, et ainsi de suite. N'importe quel chef. Dieu va te demander comment tu les as éduqués. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque homme sera interrogé de sa famille. Dieu va te demander comment tu as éduqué ta famille. Et chaque femme sera interrogée dans le foyer de son mari. Comment elle a géré la foyer de son mari. Dieu va te demander. Le prophète est travailleur. Celui qui travaille chez lui, c'est un patron. Le patron t'a confié. Tu travailles avec lui. Dieu va te demander. Si tu as trahi 5 francs jusqu'à des millions, Dieu va te demander, tu vas rembourser. Le prophète a dit chacun de nous est berger et chaque berger sera interrogé à propos de ses troupeaux. N'importe quel comment tu es, tu ne peux pas sortir dans ces versets. Dans ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui néglige l'éducation de ses enfants, l'éducation de sa famille, si tu négliges, tu as une mauvaise finition. C'est-à-dire que tu vas finir mal. Que ce soit dunya ou yom al-qiyam. Si tu n'as pas fini mal dans cette dunya-là, yom al-qiyam, tu finiras mal. Que Dieu nous protège. C'est le hadith de Hassan. Que Obed Allah a allé visiter, il est parti visiter Martel Bounyassa.
dans les maladies qu'il est décédé dedans. Lorsqu'il est parti les visiter, Ma'aqal a dit, moi j'ai entendu un hadith à prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai peur. Si tu n'es pas dit, parce que je suis sûr que je vais mourir. Si je savais que je vais vivre après cette maladie-là, je ne te dis pas les hadiths là. Mais j'ai peur, si tu n'es pas dit, je vais faire ma joie avec l'imam. J'ai entendu le prophète a dit, toute personne que Dieu t'a confiée, ta famille, tes enfants, tu les as trahis avant ta mort. Comment tu vas trahir ta famille? Trahison de ta femme, comment? Si tu es avec quelqu'un, la personne fait quelque chose qui n'est pas bon pour lui. Dans les jours à venir, la personne va finir mal. Toi, tu sais ça. Tu es avec lui, tu n'as rien dans la personne. Les jours que la personne va t'ébouffer, que le chemin que j'ai pris là, c'est pas bon pour moi à la fin. Et quand tu es à côté de moi, tu connais, tu ne m'as pas averti. Qu'est-ce que la personne va dire? Tu m'as trahi. C'est une trahison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui que la mort va venir à lui, il a trahi sa famille. Les jours de la mort, tu es mort en tant que trahir, tu as trahi ta famille. En fait, le paradis est interdit pour lui. Le paradis est interdit pour toi. Comment tu vas trahir ta famille? Lorsque tu laisses ta famille dans les désobéissances d'Allah, lorsque tu laisses ta famille dans les péchés, toi tu es là, tu es en train de suivre ta famille dans les désobéissances d'Allah, dans les haram, dans les péchés, tu n'as pas les interdits. Yom al-Qiyamah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le paradis est interdit pour la personne. Qu'Allah nous fait comprendre. Amen. Allahumma asli ahwalana wa ahwal al-muslimin. Allahumma asli ahwalana wa ahwal al-muslimin. Allahumma asli ahwalana wa ahwal al-muslimin. Allahumma asli shabab al-muslimin. Allahumma asli shabab al-muslimin. Allahumma asli banat al-muslimin. Allahumma asli shuyukh al-muslimin. برحمتك يا رب العالمين. اللهم احسن احوالنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ربي لنا اولادنا. اللهم ربي لنا اولادنا. اللهم اصلح لنا اولادنا. اللهم اجعل اولادنا قرة اعين لنا. اللهم اجعل اولادنا قرة اعين لنا. اللهم قر اعيننا باولادنا. اللهم قر اعيننا باولادنا برحمتك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا كربة الا نفسته ولا عسيرا الا يسرته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا لنا فيها الصلاة إلا أن تنال قضاء وأسرتها يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.